नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्मृति वेलकम करची स्मृति क्रिएटिविटी आउ गोटे फ्रेश वीडियो को आशा करची आपण माने समस्त ही भलर थिबे मु भी भलरे अछि तो चलंतु स्टार्ट करनबा आजिर न्यू वीडियो। आज जो वीडियोटा मु आपण मान को पय नै एसची हमर एबे तो जानचंदी आपण माने खरा दिन आसीगलानी तो आपण मानकर आमर जो आमे प्रत्येक दिन आमर जो अंगनवाड़ी कार्यक्रम करूचंती तो तार गाइडलाइन एबे चेंज हो जाइए तो किभली भाव केमती भाव माने कार्यक्रम करेंगे तो से रिलेटेड आजिर वीडियोटा तो देखंतु आमर प्रत्येक वर्ष आमर जो मॉर्निंग क्लासटा हुए जोटा कि सकाळुआ आमर हुए आमर तो रेगुलर आम 9टार गोटे पर्यंत कार्यक्रम करती अंगनवाड़ी किंतु एबे से गाइडलाइन हठात चेंज हो जाइए सकाळुआ आमर कार्यक्रम आरंभ हो जाइए आमर जोटा कि एप्रिल 1 टू आरंभ करा जिबा कथा सेटा एबे मार्च 20 तारिख टू आरंभ हो जाइए मार्च 20 ठारू आमको हठात आसीगला जे आपण माने समस्त सबु दीदी माने अंगनवाड़ी सकाळुआ करंतु आमे समस्ते कल्याणी आपण माने भी करिवेनी निहंती तो तार गाइडलाइन केमती कौन अच्छी किभली भाव आपण मैंने कार्यक्रम करुँच करेंगे तो से विषय वीडियोटा भावुँ वीडियोटी भल लगे जदि भल लगी वीडियोटी गोटे निहाती भाव में लाइक करूँ चैनल जदि नुआ अच्छा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पाखे बेल को प्रेस कर दिंतु ताकि मुझे जितेबाला वीडियो पकेबी आपण मान पाखक तार नोटिफिकेशन जीव आपण मैंने मोर सब वीडियो को देखिपारे। तो देखंतु आमर विभिन्न प्रकार वे आम अंगनवाड़ी कार्यक्रम करुँच जोटा कि निजस्व अंगनवाड़ी अच्छी तो तार टाइम टेबुल अच्छी अलग जार जो माने स्कूल कैंपस भितर करछंती तो तार भी टाइम टेबुल अलग अच्छी तो ये आम संपूर्ण भाव में जाना न्यू गाइडलाइन कौन अच्छी किभली भाव में अच्छी पुराना किभली भाव में थिला आउ एबे कौन चेंज होईची सेटा आपण मानकर निहाती भाव में जानिबा आवश्यक। तो देखंतु न्यू गाइडलाइन अंगनवाड़ी एक्टिविटी आमर जो निज अंगनवाड़ी केन्द्र जार अच्छी कम्युनिटी हॉल ले करछंती किंबा भड़ा घर मानकर करूछंती से किभली भाव में कार्यक्रम आगुरु करुथिले आउ एभली एबे किभली भाव में करिवे। तो देखंतु आगुरु आमर 9टारु आरंभ हो जाउतला कार्यक्रम आमे कि 9टारु आमर जहा जहा प्रोग्राम थिला आमर प्रथमे 9टारु 9:15 रे आमे कार्यक्रम करथिले कौन 9टारु स्टार्ट हो जाइतला जेतला आमर पिला माने आस्थिले तो प्रथमे आमे तांको स्वागत कार्यक्रम करुथिले एबे सेटा हो जाइए 7टा जेहेतु 7टार आमर मॉर्निंग क्लास आरंभ हो जाउची तो 7टारु स्टार्ट करवा 7टा AM रु 7:15 पर्यंत जोटा आगु 9टारु 9:15 पर्यंत थिला सेटा एबे 7टा सकाळ 7टा AM रु 9:15 सॉरी 7:15 पर्यंत रही से आम कौन करवा ना पिला माने आसिले प्रथमे तांको स्वागत कार्यक्रम करवा तापर पिलांको परिष्कार परिच्छन्नता प्रति ध्यान दबा तापर कौन करवा प्रार्थना कार्यक्रम करवा तापरे आगुरु आमर थिला 9:15 रु 12:45 9:15 रु 12:45 पर्यंत आमर जहाँ जहाँ कार्यक्रम थिला सेटा एबे हो जाइए 7:15 रु 8:30 ता भीतर आमे कौन कौन कार्यक्रम करवा ना आमर जितेबाला प्रार्थना सरी जाउची आमे पिला मानकु हाथ धुआ कार्यक्रम कराउचंती तो से हाथ धुआ कार्यक्रम करैबा तापरे सखाळ जलखिया बा मॉर्निंग स्नैक्स जोटा दउचंती सेटा को देबा तापरे आमे जो प्रत्येक विकास भित्तिक कार्यक्रम जेपरि कि आमर शारीरिक विकास सामाजिक विकास भाषागत विकास बौद्धिक विकास ये सब जो कार्यक्रम आम सब करुँच जथा नाच गीत गप खेल से सब कार्यक्रम गुड़िक आमे कौन करवा 7:15 रु 8:30 भितर से सब कार्यक्रम को एबे करने को पड़ो जोटा कि आगुरी आमर थिला 9:15 रु 12:45 भितर आमे जो जो कार्यक्रम करुथिले एबे से कार्यक्रम आमे 7:15 रु 8:30 भितर आमको करने को पड़ो। तापरे आगुरी आमर थिला 9:15 रु 12:45 पर्यंत कार्यक्रम जेतेबेले आमर सरी जाउची आमर 12:45 रु गोटे भितर आमे कौन करछंती पिला मानकु आमर हटकुक मिल दौरान बा गरम रंधा खाद्य दौरान एबे तार टाइम टेबुल जाइए 8:30 रु 9टा 9टा भितर आमे पिला मानकु गरम रंधा खाद्य दबा गरम रंधा खाई सारला परे पिला माने तांकर घर को जिबे। तो एभली भाव में आमर 7टा रु 9टा एबे हो जाइए अंगनवाड़ी प्रत्येक अंगनवाड़ी केन्द्र कर्मी भौणी सहायिका भौणी माने एई टाइम टेबुल निहाती जानिबा दरकार आउ एभली भाव में कार्यक्रम करबा तांकर निहाती भाव में दरकार। एइटा हैला आमर निज अंगनवाड़ी बा कम्युनिटी हॉल बा भड़ा घरे जो माने कार्यक्रम करुँच तो से यही भाव में मार्च 20 ठू आरंभ करने तापरे आमर जो स्कूल कैंपस भितर गुड़े अंगनवाड़ी आमर चलुची स्कूल अंगनवाड़ी स्कूल कैंपस भितर निहाती भाव में आपण मैंने जानी बहुत अंगनवाड़ी सारा आमर स्कूल कैंपस भितर भी चलुची तो तार टाइम टेबुल जहाँ थिला
ତାକୁ ଏବେ ସିଏ ବି ସେଇ 7ଟାରୁ 9ଟାରେ ସିଏ ବି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। 7ଟାରୁ 9ଟା ଯେମିତି 7ଟାରୁ 9:15 ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା 7ଟା AM-ରୁ ହେଇଯାଇଛି 7:15। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ପିଲାଙ୍କ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 9:15ରୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ବା ଆମର ନିଜ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବା ଭଡ଼ା ଘରେ ଯେଉଁମାନେ 9:15ରୁ 12:45 ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର 9:15ରୁ 11:45 ଆଗରୁ ଥିଲା। ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଏବେ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇକି କ'ଣ ହେଇଛି 7:15ରୁ ସେ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତି ଆମର ଭଡ଼ା ଘରେ ବା କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ବା ନିଜସ୍ୱ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ କରିବେ, ସେମାନେ ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। 7:15ରୁ 8:30 ଭିତରେ ସିଏ ବି ସେମିତି ହାତ ଧୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ସକାଳ ଜଳଖିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକାଶ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ସାମାଜିକ, ଭାଷାଗତ, ବୌଦ୍ଧିକ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେଥିରେ ନାଚ, ଗୀତ, ଗପ, ଖେଳ ଯାହା ଯାହା ଅରୁଣିମାର ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେମାନେ ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 9:15ରୁ 11:45 ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସରିଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲା ପରେ 11:45ରୁ 12ଟା ଥିଲା ଆଙ୍କର କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବା SNP ଦେବାର, ତ ସେଇଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି 8:30ରୁ 9ଟା ହେଇଛି। ଯେଉଁ 8:30ରୁ 9ଟାରେ ଆମର ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲର ଆମର ଯେମିତି ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର 8:30ରୁ 9ଟାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଡ଼ା ଘରେ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ସେଇ 7ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆଗରୁ 9ଟାରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଏବେ 7ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇକି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇକି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଲା ପରେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆକ୍ଟିଭିଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି 1 ଘଣ୍ଟା ରହିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନୀତି ନିୟମ ଆସିନି, ମାନେ 9ଟାରୁ 2ଟା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଚାଲିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ସରକାରଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କଲି। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇସାରିଥିବେ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।